Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog. So আজি মই আহিছো শিলঙত ডাউকি তো ডাউকিত আছে আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট তো সাৰ্ভে কৰিব কাৰণে আহিছো তো সাৰ্ভে কৰি এটা সাইডত আহিছো তো দেখাবলৈ বিচাৰিছো তোমালোকক মোৰ বেক সাইডে আছে এটা ওয়াটাৰফল তো চালিয়া वाटरफॉल क्या नजारा है ओ माय गॉड पूरा बांग्लादेश बॉर्डर काखे काखे आसे तो ये पालो वाटरफल बाकी आगत गई थको चाई थको बेसि टाइम नाइकिया शर्ट के देखा लगा तो ये वाटरफल आगतो आसे बहुत धुनिया जगह तो ये देखा तो भिडिओ बनी गई थका मोर लगत ठीक है तो चाई थका और ये हो बांग्लादेश बांग्लादेश और इंडियार मजत जी बॉर्डर काटा तार लगवा हो थके और इते BSF थके और ये पाई गले तो धुनिया वाटरफल देखिए ভাল लगे पूरा जाम हो गई इफाले जाम और इतना बोटिंग चलि आसे आज तो बोटिंग करब नोवारिमेই कारण मैं आहिसु कामत सो बेलेग कोनबा दिन देखाम जस्ट ऊपर देखाइसु इफाले बोटिंग हो आसे पूरा मानुह बोटिंग करि आसे इफाले पानीखिनि सेउजिया सेउजिया पूरा ये साइड जी देखी आसा ये बांग्लादेशी है ये पूरा बांग्लादेश और ये आमार इंडिया और ये रास्ता दी आम যাব লাগিব आमार गाड़ी फसि आसे इटू साइडत इफाले तो पूरा जाम लगी आसे एनेके गई एखन ब्रिज देखिसा इफाले ब्रिज दे एनेके घूरी इटू रास्ता दी যাব লাগিব 1 घंटामान रखी आसो तो मैं भाविलो भिडिओटोके बनाई लम तो इफाले आहि चाई आसो और मैं बिंदास फाइनली आम पाई गलो ये सार्भे एरिया तो इतना फिल्ड एन आसे फिल्ड सार्भे कमप्लीट बेलू डुबुडुबु एक ना सार्भे तो हो जा सोनकाले इफाले आसे प्रज्ञान दा पूरा कथा पाति आसे कि कथा पातिसे जानिब और ये गेट तो देखिसे न इफाले যাব पारे तुम्हार एखन ब्रिजखन जे लतात जे थाके जे ब्रिजखन মাজতে दिब्लिना बाबा आहिছিলে एखन ब्रिज काइले चाब गई आछो मजा লাগিব और काम बन शेष होवार पिছত इतना आहि आसो रूमत থাকিবৰ কাৰণে रूम अलरेडी हो गल एफाले टिकेट लब लगे रूमत सोमाबले इतना लिखा आसे 50 टका पार हेड एटा मानुह 50 टका लगे गाँवखনত सोमाले ओ माय गॉड क्या व्यू है यार मतलब कि कम माने घपकके ये व्यू देखी जाम मैं एक्सपेक्ट करा नासिलो कारण मैं आहिसिलो रूमत भाविसिलो रूम हम चागे लज टाइपर किन्तु जे यात जे मोर रूम हम मैं भाबाई नासिलो तो रूम अलरेडी प्रथमे बुक कर दिसिले किन्तु पिছত एतिया आहि पेলাই गम पाइছো जे केम्पत থাকিব पारि बाट आमी केम्पत नाथाकिलो गम नापाওঁ जेहेतुके तो इफाले पूरा गा धुई आसे छोৱালী लरा एभ्रिथिंग पूरा एन्जय चिल मारि आसे मैं चिल करिम इतना जी देखिছোঁ इफाले रूम এখন ब्रिज आसे फुट ब्रिज डेट काइले मर्निंग जाम इतना जल्दी जाऊँ रूमत इफाले आसे रूमটো तो पूरा खटखटिरे उठी आसे इफाले आमार गगनदा ये रूम तो लेफ्ट साइडे प्रथम जी गगनदा पूरा एकदम सालात रखी आसे बाकी रूमत कापूर खोलो मैं जाऊँ गा धोबले मैं नोरो থাকিবলৈ ये हो गया खाना वाला एरिया अब मत से नहाऊंगा फाइनली गाइस सार्भे कर गलो आमार रूम तो देखिला अलरेडी रूमर पर बर्तमान आम गो तलत यार गा धुब लगे इफाले बहुत धुनिया धुनिया छोৱালী आसे लाज अकन लागिब किन्तु एक ना बाकी इफाले पूरा टेन्ट आसे যদি থাকিব পাৰে ইয়াতে থাকিব পাৰে ৰাতি ইয়াত মিছন চাইনা আছে চাব আহিব লাগিব ঠিক আছে বাকি আমি যাম এতিয়া গাৰ মহি ইফালে এখন ফুটব্ৰিজ আছে ফুটব্ৰিজত মৰ্নিং যাম তো এতিয়া বৰ্তমান চাম গা ধুনিয়াত কেনেকুৱা লাগে চাওঁ তো তোমালোকে চাই থাকা Just enjoy. और एखिनते तुम्हारे मैं কৈ দিওঁ যদি তোমালোকে ভাবা ইয়াত আহিবলৈ দেন তোমালোকে আহিবা ডাউকি ওচৰতে আছে তো মেঘালয় ষ্টেট শ্বিলং হৈ আহিব লাগে এনেকৈ তো ইয়াতে তোমালোকে বিন্দাছ মানে কেম্পিং কৰিব পাৰা बोटिंग কৰিব পাৰা গা ধুব পাৰা সুইমিং কৰিব পাৰা এভৰিথিং যিমান মন যায় আৰু पूरा चिल हो থাকিব পাৰা
তো যাব মন আছে আহিবা এতিয়া আমাৰ তাততো গৰম ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা হৈ থাকে তো ঠাণ্ডাত আহিবা এপাক মজা কৰি গুচি যাবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ লোকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম একজেক্ট লোকেশ্যন দি দিম তো আহি যাবা ডাইৰেক্ট ইয়াত আহি যাবা একদম পূৰা এনজয় এইফালে বনৰ পক্ষী কেইজনী মানে এনেকুৱা চিঞৰি আছে কি ক'ম মানে গা ধুব আহিছে গা ধুব লাগে চিঞৰি আছে ৰে কিজনী জুম নকৰোঁ বাৰু বাকী ভিউটো চোৱা কি মজা ভিউ মাই গড মে তো গয়া গ'ল তো গাইছ পূৰা নাহাই ধুই ল'লোঁ তো এতিয়া যাওঁ ৰুমত মোৰ পূৰা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে গৰম লাগি আছিলে বহুত গৰম দিছিলে তো এতিয়া যাওঁ ৰুমত বাকী খাই কৰি লৈ আজি শুই যাব লাগিব কাৰণ কাইলৈ মৰ্ণিং আৰু এটা জেগাত যাব আছে তো সেইটো হৈ গৈছে লিভিং ব্ৰিজ তো লিভিং ব্ৰিজো চাবলৈ আছে তো সেইখিনি চাম এণ্ড মই এতিয়া যাওঁ ৰুমত কি আছে খাবলৈ চামগৈ তো নাস্তা চাস্তা কিবা কৰি লওঁ আৰু অকণমান আছে চাই থাকা ফাইনেলি ওপৰত আহি গ'লোঁ আৰু গা পা ধোৱাৰ পাছত বহুত ঠাণ্ডা লাগিলে সেইটো কাৰণে আহি একদম চাহ একাপ খাবলৈ ৰখিছোঁ বাকী চাহ খাই ব্লগটো এণ্ড কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো আজি ব্লগটো ইমানখিনি আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবা আকৌ নতুন ব্লগ এটা লগ পাইছিলোঁ বাই বাই